Todas as alunas da BUAP foram assassinadas por razões de gênero. É importante comunicar as causas do feminicídio para prevenir, na comunidade BUAP e na sociedade mexicana, futuros casos de feminicídios, assim como fomentar sua prevenção e os obstáculos de sua configuração. Les causes du féminicide et par conséquent de la violence contre les femmes ne se trouvent pas dans les caractéristiques individuelles ou pathologiques des agresseurs, mais dans le statut social des victimes et des auteurs de ces crimes. Stop au feminicide! A violência feminicida é a manifestação mais extrema de violência contra as mulheres e está tomando grandes proporções, transformando-se em um assunto público que reflete um estado de vulnerabilidade que enfrentam as mulheres, por razões de gênero, e que comprometem o direito mais importante de todos, o direito à vida. Es decir, no importa si muere un hombre, si muere una mujer o si muere un niño, la sensibilidad humana se ha perdido. Mariana Fuentes Soto, estudante de Direito, é abordada por possíveis assaltantes que tentam roubar seu celular, recebe um disparo na cabeça e morre imediatamente. Tânia Verônica Luna, estudante de Sociologia, foi assassinada em sua casa, amarrada e estrangulada com uma corda. O crime conta com muitas evidências. No entanto, há mais de um ano do ocorrido, Luiz Humberto Ortega, o assassino, está livre e sem receber qualquer tipo de sentença. En mi vida como universitaria me he dado cuenta que en el estado de Puebla aún hay una gran repercusión en los crímenes de género. Vivimos en una época y nos desarrollamos en un ambiente en el que lamentablemente por el simple hecho de ser mujeres somos consideradas vulnerables y donde los crímenes están clasificados por razones de género. Yo quiero sentirme segura y caminar libremente por las calles, porque soy mujer, no soy un número. Esta problemática no es solo de extraños, se puede dar también en las personas que vemos cotidianamente, ya sea amigos, familia o incluso nuestra pareja. Es ahí donde debemos de poner una barrera de valor y de respeto hacia nosotras mismas para no llegar a los extremos de un feminicidio. Araceli Vasques Barranco, estudante de Engenharia Civil. Javier Maurício Dias, seu ex-namorado, entra em sua casa. Próximos das 7 horas da manhã, a mãe da vítima, Amada Barranco, encontra o corpo de Araceli no banheiro, deitada sobre seu sangue. Araceli continua sem justiça. Maria José Feliciano Romero, estudante de odontologia, foi notificada como desaparecida. Entraram em contato com seus familiares para pedir dinheiro, uma quantia de 25 mil pesos. Se iniciou uma investigação por sequestro. Um dia depois, Maria José foi encontrada sem vida em um quarto de hotel. Je pense que pour réduire les féminicides, il faudrait éduquer les jeunes enfants entre eux et aussi éduquer les hommes dans leur rapport avec les femmes. Selon Simone de Beauvoir, la femme ne cherche pas à ressembler à l'homme, elle veut juste être aussi bien considérée. Cependant, elle en est empêchée par elle-même et par les autres. Il faut arriver à une reconnaissance des caractéristiques mutuelles de chaque sexe et propres à chacun. Il faudrait que ces caractéristiques, qui sont différentes, arrivent à être complémentaires. Entonces, en lo particular considero que la ciudadanía de este estado debe interesarse en unirse y buscar siempre la justicia y la solución a este tipo de casos, porque no es posible que México se hunda por la deshumanización de su ciudadanía. Olga Nayeli Sousa Romero estudava para ser professora de francês. Foi assassinada a golpes por seu esposo Moisés Torres Lopes em consequência de um ataque de ciúmes. Um juiz deu mandato de prisão a Moisés, no entanto o caso não chegou à sentença por um bloqueio do magistrado Nicolas Rios, que é tio do homicida. Iraís Ortega Pérez, estudante de Educação Física, estava grávida de 6 meses. Em 24 de outubro, seu corpo foi encontrado em uma mala. Juan Carlos confessou ter decidido matá-la por ter se negado a abortar. Jimena foi sua cúmplice por ciúmes. Isarve Cano Vargas, estudante de Psicologia. Os 3 agressores viram seu sequestro como um negócio e acordaram pedir 2 milhões de pesos em troca de sua liberdade. Decidiram matá-la com estrangulamento porque ela conhecia a todos. Embrulharam seu corpo e abandonaram em uma mata solitária em Coxcatlan.
féminicide est la mort violente de femmes pour des questions de genre qui ont lieu au sein de la famille, du couple ou dans n'importe quelle autre relation interpersonnelle dans la communauté, que ce soit perpétré ou toléré par l'État et ses agents, soit par action ou par omission. Au Mexique et dans le monde entier, l'accès à la justice, la prévalence de l'impunité et la persistance des discriminations socio-culturelles sont les causes qui influent sur l'augmentation de la mort des femmes. Ce qui concerne les femmes ne concerne pas seulement les femmes. Ce qui concerne la discrimination de genre ou le féminicide ne concerne pas seulement les femmes. C'est un thème de société et en aucun cas un thème qui ne concerne que les femmes. Cela nous concerne tous. Só quero dizer que, para colocar fim à violência contra as mulheres, devemos educar melhor homens e mulheres e acabar com os estereótipos de gênero. As atitudes e crenças que toleram essa violência e os ideais nocivos que existem em torno da masculinidade. Todos debemos de promover la idea de un planeta 50-50, buscando involucrar al gobierno, a la sociedad civil y al sector privado. Nous devons encourager les hommes et les femmes à la participation égale des deux sexes dans les secteurs de la politique, de l'économie, de la culture, de la science et dans tous les domaines de la société. Les femmes et les hommes forment la moitié de la population et par conséquent, nous sommes complémentaires. Il est donc nécessaire que cette idée soit enregistrée avec des lettres d'or dans l'esprit de tous les êtres humains. Ainsi, tous les enfants, tous les jeunes et tous les adultes s'engagent à éradiquer les stéréotypes et les préjugés pour faire du principe d'égalité et de parité une réalité. L'égalité des sexes et l'équité doivent tenir compte de tous les défis actuels et des idéologies qui séparent ce qui, par nature, doit être uni. Pour une planète 50-50, pour une Amérique latine 50-50, pour un Mexique 50-50, Mexique 50-50, nous ferons ce grand pas. Por un planeta 50-50, por una América Latina 50-50, por un México 50-50, hagamos este gran paso. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Ce sont les mots de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, adressés aux Nations Unies. Y es verdad, ella tiene razón. Si ya no queremos diferencias sociales, apostemos por la educación. Nous n'avons pas à inventer quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Les vies sont seulement et seront transformées par l'éducation. Actuellement, l'entreprise est dans un état de décomposition et de dégradation évidente. La société est malade et le seul remède valide, le remède le plus important, est l'éducation inclusive, équitable et accessible à tous. Necesitamos políticas públicas para atacar de un solo golpe y de raíz todas las desigualdades. Le problème du féminicide, on peut l'expliquer de la façon suivante, c'est-à-dire que nous sommes tous dans un bateau, hommes et femmes, qui s'enfoncent de plus en plus dans la mer. Pour résoudre ce problème, il ne faut pas que nous soyons chacun de notre côté. Il faut que nous nous unissions, parce que c'est un problème qui nous concerne tous, hommes et femmes. Es trágico e indignante que de las actuales sentencias emitidas a México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de deshonrosos casos tales como Rosendo Cantú, Inés Fernández y Campo Algodonero, somos el único país que cuenta con 3 sentencias en contra de la violencia contra la mujer, y eso dice mucho. Es no solo en estas sentencias, sino en todos los casos cotidianos, donde se muestra que toda esta violencia feminicida y todo el miedo con el que viven las mujeres día a día son consecuencia de un Estado que no actúa para frenar este fenómeno, sino que por el contrario lo perpetúa. Se tiene que generar un cambio estructural que emane desde las autoridades internas, investigando y actuando adecuadamente para erradicar el fenómeno feminicida.